मुझे खुद मालूम नहीं है, मैं अभी भी यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। मैं अभी भी आपका दोस्त और आपका फ्रेंड वही रहेगा। मेरा प्रेसिडेंट वो बाहर में है, मैं आपका दोस्त रह के काम करना चाहता हूँ। आंगों में कोलीग नॉट फ्रेंड उन्हें आप समझाने मुझको शु बुबाग्रा जखन बाजा बखा 11 hours অপাকারা আংশেজন প্রেসিডেন্ট আঙ্গন সুবিয়া নর এখানে যারা আছেন উপস্থিত যারা ওয়াইডের ওয়ারিয়ার্স সবাই আপনারা মনে রাখবেন আপনারা সবাই প্রেসিডেন্ট আপনারা সবাই প্রেসিডেন্ট সেই প্রেসিডেন্ট অমতাইখানে जों सावमा खायनाय जतनि खावनो जों प्रेसिडेन्ट मा दंनाय आं आसे कक साया सिनार कबा सिनियर दङ जों दिनै कक सायानो जरैया सु आं नर नुबनाय जतनि जों हामारिबाय जों ब्लेसिं मानै गलबुक गंसे वाइटिएफ नि किसा मिसा जों दिनै हामजाक मुं किसा मिसा गलबुक दङ आई होप एंड बिलीव आं महादेवनो बिलीव खायो जों सक्सेस 100 to 100 दंना एंड वाइटिएफ थामजाखाय जों 100 to 100% खायो बुबागा जों फाइनाल सिलेक्शन गिदुनाय टिकेट आबागे जेब्ला कन्स्टिट्यूशनल टिकेट दंथों जों बरनो गप्लाय फैनाय तामनि बागै जों गोबां गप्लाय थायके दिनै ग्रेडार टिप्लानि फान डेभेलप नाय दिनै दिनारो एमएलए दङ एएम दङ जों जागा गोबां जों पावर यूज भी সামখেলেনি যদি আমরা এখানে ইএম যদি এমএলএ না থাকতো সে পাওয়ারকে আপনারা ব্যবহার করতে পারতো কখনো না তাই আপনারা সবাই পাওয়ারটা ব্যবহার করার জন্য আগামীতে 2026 এ যে কোনো ব্যক্তি ক্যান্ডিডেট হোক বুবাগরা যাকে সিদ্ধান্ত করেন শেষ ব্যক্তিকে আমরা বিপুল বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে বুবাগরাকে আমরা উপহার দিব বন্ধুগণ তাই আপনার প্রস্তুত থাকতে হবে हाँ मुझे मालूम है कोडुक में क्या हालचाल चल रहा है मुझे मालूम है खुद आप लोग भी सबको मालूम होना चाहिए पिछले जो हुआ है मैं रहते यहाँ पर बोका में होने नहीं दूंगा ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ अगर कोई वाइटिएफ का वॉरियर्स अगर पार्टी के खिलाफ काम किया तो मैं प्रेसिडेंट के सामने खुला खुला बोलता हूँ मैं उसके जवाब मैं डायरेक्ट एक्शन लेगा मैं दूसरे वाला लीडर नहीं हूँ मैं डायरेक्ट बुबागा वॉरियर्स की तरह एक्शन लेने शुरू करूंगा क्योंकि वो पार्टी लेकर कोई फायदा नहीं है जरा पार्टी दंगोई जिन्हें पार्टी लेकर कम समझाने यदि नुगुई तो खांगे जोंनो वार्निंग को मानिया खांगे आम पेपर जों पार्टी को निकाल करे नौको बहुत चाहिए खांगे आमनो जों मा बुझक नाय बुझगोई बुझिली खांगे आबनि जवाब सेनो सम पाइखो गयदोथों अबानि दायित्वया आनि दायित्वके रिपोर्ट थाय रिपोर्ट ना मिसिंगा आंखा नंगौ जों जत थांसा दमे नानाय तेकेसे स्पेशल आंखो बकनाय बुबाग्रा तम सामखाय दं आपनारा सबाय जानेन एबं जों जत सिना नांगौ जों फाइनेन्सियेलि सालो जों गोबां नायदि 2021 सिनि शुरू खाय 2025 दि कन्टिन्यू सामखाय दं वन बाय वन जिनि स्टेप आउट दं जिनि दिबासा गबं खानो जत साइमनो जि बुबाग्रा गाहाम मोनसेनि बागै सामखाय दंमानि न যারা গবং কেউ আপনারা সবাই জানেন এই আমি একটা কনভার্সে ভাষণ দেওয়ার একটা অনুযুক্ত না কিন্তু এই কথা আমি আজকে দাঁড়িয়ে বলতে হয় আপনারা দেখুন এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাংলাদেশি ইমিগ্রেট এখানে যে আছে যে ভাইমানি আমাদের ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা এমএলএ ইএম এমডিসি লিডারকে বাদ দিয়ে কোন বিজেপি এবং সিপিএম এবং কংগ্রেস কোন লিডার এই ব্যাপারে কথা বলেনি তাহলে আপনারা জানা দরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এবং এই 12 বর্ষের জন্য কে কাজ করছে তাহলে ত্রিপুরা শুধু এটা আমি এখানে মিডিয়ার সামনে বললি জিতেন্দ্র বাবু যদি আপনি সত্যিকারে যদি আপনার জাতিকে ভালোবাসেন তাহলে একবার মাথায় নেমে আন্দোলন করে দেখান এটা চ্যালেঞ্জ আপনাকে দিচ্ছি বন্ধুগণ আসুন শুধু সেটাই না বিজেপি ওয়েলকাম 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 কেন্দ্র বিজেপি ছিল ত্রিপুরাতে বিজেপি কিন্তু কেন্দ্র যে বিজেপি যে নোটিশ জারি করেছে সেই মোতাবেক ত্রিপুরা বিজেপি কাজ করেনি তাহলে কি আমি প্রশ্ন করি মানিক শাহ বাবুকে এখানে যে আমাদের সিএম বর্তমানে আপনি কি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কাজ করছে মিডিয়ার সামনে বলে আপনি কি বিজেপি বিরুদ্ধে কাজ করছে তাহলে আমি नरेंद्र मोदी के मैं निवेदन करता हूं आपका खुद बीजेपी के लोग आपका बीजेपी का खुद सीएम
आपके बात नहीं सुन रहे तो उसको हटाना चाहिए नहीं चाहिए? हटाना चाहिए ना? तो नरेंद्र मोदी उनको हटाना चाहिए। हम जरूर जरूर हम लोग हटाएंगे। अगर हम एक साथ हैं तो 2028 में बाबा मानिक शाह नहीं रहेंगे, हमारा त्रिपुरा शाह सीएम होंगे बाबा। इसलिए आप सब रेडी रखो। मैं उम्मीद करता हूँ तो आगे 2026 में हम लोग छोड़ो त्रिपुरा सिंगल पार्टी 28 to 28 सीट আমরা দখল করব এটা গ্যারান্টি। আমি যদি আমাদের 28 টা গঠন করতে না পারে আমি প্রেসিডেন্ট পোস্ট আমি ছেড়ে দেব বন্ধুগণ। আমরা প্রস্তুত এবং সারা ত্রিপুরা রিপোর্ট 100% সাকসেস 2026 তে কোনো ভয় নেই এখানে। এবং বিজেপি কাটাবাড়ি হবে 2028 তে এবং বিজেপি আমাদের মহারাজার পকেটের মধ্যে হবে তখন আমাদের ভূভাগের 6 মাস 2 বছর এখন অপেক্ষা করছে। 2028 এর পরে বিজেপি মহারাজা ভূভাগরা আমাদের ভূভাগরা প্রিয় সভা তাই এই পকেটের মধ্যে বিজেপিকে আমরা রেখে দেব বন্ধুগণ। আপনার প্রশ্ন আছে তো? আপনার প্রশ্ন আছে নি? তো এটা সবাই আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এক তালে কথা বলবেন এবং ভূভাগরা আমরা জয় করে দেব। আওয়াজ তুলুন ভূভাগকে 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 যতন বেলেকে হামবাই তিনি আনো ni presiden mam bagi langsung bagi ang jotono kobok nai ang presidencia ang kaisenor ni payo tenor ni friend tenor ni colleague om tage wan sugoi jung joto থাকাকে সময় খাইনাই আমি পরিষ্কার কথা বলি সবাই একসাথে কাজ করতে হবে। যত থাকাকে বা তোমরা প্রেম ভালোবাসা দিয়ে আমরা থাকতে হবে এবং এখানে যে ওয়াইটিএফ সব এসে দেখে আমরা আসি এই গর্ব 2026 এ এডিসি ভোটে এখানে বিজেপি আর দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকবে না। অসংখ্য ধন্যবাদ। যতন হামবাইতে খুলুমবাইটা বুবাগা আইলথম তিনি ওয়াইটেপ আইলথম টিডাবলে আইলথম তে স্পেসিফিক তিনি ত্রিপুরা বসকানি সালত দাদি ভিডিও করতেন যতন খুলুমবাইটা yang baiklah mana sahaja anda baik sini anda kau terpakai anda bukan sini sini orang kisah boleh blessing anda bagi anda tanggung